चुप से रहो रे। कितना आपको लगता है गिनते गिनते पूरे 10 साल लग जाएगा? कितना रुपया? 34। अबे भाई ये 34 क्या होता? 34 माने की? इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश। 34 यार 34। 34,000। हाँ 34 টা 500 টাকা এরকম। 34 तो 34 कितना होता? 30 कितना? 30 69,000। ল নালে दो যা हमको ये वाला बंडल मार्केटिंग बनता है, ये करते वाला जा। ये वाला बंडल। কোন বান্ডেলটা? ये वाला ওটা ওটালে হবে তো? কি খাবো? हम पिज्जा बर्गर আর चाउमीन আর और থামস আপ কটা খাবো? স্প্রাইট বোতল কটা খাবো গো? स्प्राइट बोतल जितना मांगता है उतना पिएगा। সারা কটা আমি বুড়ো হইলে যত মানে যদি এলো। ইনকাম যখন করবো তখন শুধু স্প্রাইট বোতল খাবো। সোনা দোকানে যাবো, সোনা দোকানে প্রচুর সোনার দাম বাড়িয়ে আছে নি, সোনা নিতে যাবো। সোনাগুলো হিসাব